ते पयले मुगे झाड दाखयलो न्हू तें फुलपा आहा कवड येयल्याय म्हणून सो तें चोय फुलोनाचें दाखयता तुमकां चोय रेड कलरान एकू फुलोल तेजे सद्या हे फुल्लोनाय सायडीन आहाय ते आनी दुसरी झाडां आहाय तेंकां कवड येयल्याय आनी हेचो एशे कोन्न क्रिसमसा लायट्स घायल्याय आमी तुमकां दिसती पडपाना कित्या वोत चोड आहा न्हू सो हेचो एशे कोन्न सो आतां न्हू म्हाका एक विडियो शूट करपा आहा तो तुमकां इंस्टाग्राम रिल्सांचेर नाजाल्यार यूट्यूब शॉर्ट्सांचेर तुमकां चोवपा मेळटलो सो तो चोयाय ओके आयज न्हू म्हाकी एक हॅम्परेस करपा ऑर्डर आहलोली 2 बबल कॅन्डल 2 स्नोफ्लेक कॅन्डल आनी 2 गिफ्ट कॅन्डल ओके त्यो सगल्यो रेडान इच फकत बबल कॅन्डल आहा ते मदलेर आहा तो व्हायटान घालपालो सो तुमगे कस्टमरान सांगलो तेश्यो कोन्न हांवें केल्ल्यो आनी क्रिसमस थिमीन पॅक केल्ल्यो आनी तुमकोणें मुगे चॅलेंज ऑनगोईंग चॅलेंज आहा चोय चॅलेंज केल्यो त्यो ती तुम कोणें सपोर्ट केलो ना जाल्यार प्लीज मुगे चॅनला सबस्क्रायब करून म्हाका सपोर्ट कोराय ती चॅलेंज बिफोर क्रिसमस कंप्लीट करपा ओके फॉर क्रिसमस पूण आजून मुगे कंप्लीट जालना ती सो प्लीज म्हाका हेल्प कोराय ती चॅलेंज कंप्लीट करपा ते रिजल्ट्स आहाय ते चॅलेंजीचे हांव तुमकां क्रिसमसा दिसाकू शेअर कोत्तोलें हांव ती चॅलेंजी सक्सीड जालें ओ फील जाल तें ओके आनी मागीर मुगे बॅगा हांवें मुगे जर्नलिस्ट क्रिएशना स्टॅम्प मार त्या बॅगांक त्यो कॅन्डल हांवें डिलिव्हर करपा वयले सो तें सगलें तुमकां हांवें शेअर केलां आनी हो व्लॉग एंडा देखून चोयाय तुमी हाय पीपल सो इथे फायनली मुगे ऑर्डर पॅक केलाय आनी हांवें कॅरी बॅगां घायल्या सो दाखयता तुमकां भितर सो चोय तितून हांवें फ्रीबी घायल्या सो फ्रीबी किती तुमकां दाखोवपाना कित्याक तो एक सरप्रायज न्हू सो चोय त्यो सगल्यो कॅन्डल्स आसलो त्यो ए बॉक्सान घायले आनी हिंग न्हू हांवें मुगेलो चोय स्टिकर मारला जर्नलिस्ट क्रिएशन म्हूण आनी ह्यो डिटेल्स आहाय त्यो कितको ऑर्डर करपाच्यो बी त्यो ओके सो आनी हांवें कॅरी बॅगां घायली ऑर्डरी न्हू पॅकेजींग बी केश लागोल तें तुमी म्हाका सांगाय चोय अशें को पॅक केली ती हांवें सो तें क्रिसमस वायब्स अशें येवपा जाय मागीर रिबन बी घायलां सो तें केश दिसो तें तुमी म्हाका सांगाय सो त्यो हे बॅगां घायल्याय हांवें आनी आतां त्यो न्हू हांव डिलिव्हर करपा वयता ओके सो डिलिव्हर करून येयले म्हणटरी मेळटा तुमकां 1 hour later. हाय पीपल सो ती कॅन्डल ऑर्डर डिलिव्हर करून येयला हांव आनी आतां ती ऑर्डर कंप्लीट जाली म्हणटरी आतां दुसरी ऑर्डर कंप्लीट करपाची ओके सो हेचो कॅन्डल करून दवरलो आहाय हांवें हेचो पायन क्रिसमस ट्री कॅन्डल आनी करपा उरलेय ओके आनी तुमकां कोणाकूय न्हू ह्यो बबल कॅन्डल जायो अर्जंट बीन जाल्यार ह्यो न्हू म्हाका रेडी आहाय ओके सो तुमकां ऑर्डर बी करपा जाय जाल्यार म्हाका सांगाय परचेस करपा जाय जाल्यार तेशी ही चंक कॅन्डलूय मुको रेडी आहा आनी हेचो ह्यो दोनी मुको रेडी आहाय आनी व्हायटान स्नोफ्लेक कॅन्डल आहाय सद्या हितून हांवें तेचोय ओके सो तुम कोणाकू जाय जाल्यार ह्यो कॅन्डल्सो मुको रेडी आहाय सो प्लीज म्हाका DM कोराय सो तुम कोणाकू परचेस करपा जाय जाल्यार त्यो म्हाका इंस्टाग्रामाची ना जाल्यार वॉट्सॅपाची DM कोराय मुगे इंस्टाग्राम ID आनी वॉट्सॅप नंबर हिंग घाता ओके सो आनी आतां ती ऑर्डर कंप्लीट जाली म्हणटरी रोखड्यो दुसरी ऑर्डर कित्याक हे मातशें क्रिसमस सिजन न्हू सो ऑर्डर्स आहाय जायते ओके सो इतल्यान मुगे आयज ब्लॉग आतां हांव एंड कोतां हो व्लॉग तुमकां लायक जाल जाल्यार लायक कोराय शेअर कोराय आनी मुगे चॅनला सबस्क्रायब कोराय थँक्यू फॉर वॉचिंग सी ऑल इन माय नेक्स्ट व्लॉग